प्रिय दर्शक माने लविंग रियल लाइफ को स्वागत। रियल लाइफ आध्यात्मिक जीवन को ही बुझाए। आज आमे प्रवेश करुछु भगवत गीतार एक गहन अध्याय रे पदार्थर माया। जो पदार्थ आमे देखु छू एवं भल पाऊ सेई पदार्थ ही काहीकि आमको बांधी रखे। सुख बोली भाबुथिबा एई संसार केमिति दुखर कारण ही जाए। गीता कहुची एई माया स्थायी नोहे एवं आत्मा ही सत्य। चलंतु कृष्णंक शिक्षारे पदार्थर माया को बुझिबा एवं निजर जीवन रे सत्य सुख को अनुभव करिबा। आमे समस्ते जीवन रे सुख खोजु थाउ नहे कि, किंतु केबे भाबिचंती कि जदि हमर खोजिबार उपाय ही भूल होई थाए तेबे आजिर एही विश्लेषण रे आमे ठीक सेही कथा उपरे आलोचना करिबा। पदार्थर माया आउ आत्मार शाश्वत सत्य भितरे थिबा संपर्क को बुझिबा को चेष्टा करिबा। एइटा एक बड़ अजब कथा। जेते अधिक जिंस आमे पाऊ भितरे भितरे सिते अधिक खालीपण अनुभव हुए। काहेकि एमेति हुए? बाहर जिंसपत्र पाइबार इच्छा शेषरे आम भितरे एक शून्यता काहेकि सृष्टि करे? एही प्रश्नटी ही आम आलोचनार मूल आधार। आउ एहाकु ही कुहा जाए सुखर विरोधाभास। माने आमे जेउ भौतिक जिनिसरे सुख खोजु ताहा किपरि आमुकु ठीक तार उल्टा फल दिए। आसंतु एहाकु टिके गभीर भावे बुझिबा। देखंतु एही दर्शन अनुसारे सुख पाइबार जो पारंपरिक उपाय आमे जानिछे सेटा ही भूल। जेतेबेले आमे भौतिक वस्तु किंबा शारीरिक संपर्क भितरे खुशी खोजु सेतेबेले प्रकृतरे आमे निजकु पाप आउ बंधनर एक जालरे छंदी दिउ। ताहाले प्रश्न उठुछि प्रकृत संतुष्टि आसे केउठु? एही दर्शन कहुछि जे प्रकृत सुख निज इंद्रिय को तृप्त करिबारे नाही बरम एक उच्चतर शक्ति अर्थात प्रभुंको संतुष्ट करिबारे ही मिली थाए। एहा आमर ध्यान को मु पाखरु हटाई एक बड़ उद्देश्य आड़कु नहीं जाए। हेले भौतिक जगतर अनुसंधान को माया बोली काहेकि कुहा जाए? एक क्षणस्थायी दुनिया आमको सबुदिन पई शांति केमिति बा देई पारिबो? आसंतु एही धारणा पछरे थिबा दार्शनिक कारण को बुझिबा। एही दर्शनर मूलदुआ हेउछि ए दुईटी धारणा भितरे थिबा पार्थक्य। देखंतु गोटिए पटे अछि पदार्थ जहा समय सहित नष्ट होई जाए, सबु बेले बदलु थाए, एहार किछि स्थायित्व नाही। आउ अन्य पटे अछि आत्मा जहा आमर प्रकृत स्वरूप शाश्वत आउ अपरिवर्तनीय। आमे जेतेबेले ए दुईटी को गोटिए बोली भाबी दिउ सेइठु ही सबु समस्या आरंभ हुई। तेबे जेतेबेले हमें एही अस्थायी दुनिया उपरे बेशी ध्यान देउ तार परिणाम कौन हुए? प्रथमे मनरे द्वंद्व सृष्टि हुए। सेही द्वंद्वरु भय जन्म निए। सेही भयरु धीरे धीरे चिंता और मानसिक अस्थिरता आसे। आउ शेषरे आमे एही भौतिक जगतर बंधनरे पड़ी जाऊ। एठारे एक बहुत चिंताजनक जुक्ति दिया जाइछि। कुहा जाउछि जे आमर भौतिक सभ्यता जेते आगोकु बढ़ुछि आमर नैतिकता सेते पछकु जाउछि। कारण जेतेबेले इंद्रिय सुख ही एकमात्र लक्ष्य होई जाए सेतेबेले लोकमाने निज स्वार्थ पाई अधिक हिंस्र आउ निष्ठुर हेइ जान्ति। अर्थनैतिक विकास एवं विश्व प्रभुत्व जे कोनोसी मुहूर्तरे शेष होई पारे। एई गोटिए वाक्य आमको मने पकेई देउछि जे आमे जेउ भौतिक सफलता पछरे एते दौड़ुछु ताहा प्रकृतरे केते क्षणस्थायी। तेबे एते सबु समस्यार मूल कारणटा कौन? एहा आउ किछि नुहे बरं आम निज परिचय को भूल भाबरे बुझिबा। एहा हेउछि परिचयर एक भूल धारणा। ताहाले आमर प्रकृत स्वरूप प्रकृतरे कौन? ताहा हेउछि आमर शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा जहा एही नाशवान शरीर ठारू संपूर्ण भिन्न। तेणु जेतेबेले आमे कोनोसी जिंस पाई दुख करू किंबा आसक्त हेउ एहा केवल दर्शाए जे आमे निजकु एई शरीर बोली भाबुछु, आमर प्रकृत अविनाशी स्वरूप को नुहे। एही दर्शनरे बुद्धिर एक भिन्न संज्ञा दिया जाइछे। एहा कहुछि जे ज्यों माने केवल इंद्रिय सुख पाई नुआ नुआ जिनिस उद्भावन करंती सेमानकु प्रकृतरे बुद्धिमान बोली धरा जाए नाही, कारण सेमाने जीवनर मूल उद्देश्य को ही बुझी पारि नाहंती। एहा दर्शाउछि जे भौतिक कार्यरु मिलुथिबा सुख गोटी उठा पकार खेल भली। जेते पर्यंत पुण्य कर्मर फल थाए लोकटी आनंदर शिखररे थाए, किंतु जेमिति ताहा सरी जाए सीधा तळकु पतन हुए। तेणु एहा केबेबी एक स्थायी समाधान होई पारिबो नाही। अच्छा,
ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦର୍ଶନ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଏହି ଦର୍ଶନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଦେଉଛି। ଏହା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସର ପଥକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମାନସିକତାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ନ ଭାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତାହା ଆମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୁସି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଦର୍ଶନରେ ଭଗବାନ କେବଳ କୋଉଠି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ଏପରିକି ପ୍ରେମିକାର ଭୂମିକା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦାର୍ଶନିକ କଥାକୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଏଠାରେ ମୂଳ କଥା କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ବାହାରକୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି କାମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ କାମଟି କେଉଁ ମାନସିକତାରେ କରାଯାଉଛି, ସତ୍ୱଗୁଣରେ, ରଜଗୁଣରେ ନା ତମଗୁଣରେ। ଏହି ଟେବୁଲଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉପବାସ କରିବା। ଯଦି ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତାହା ସତ୍ୱଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ଉପବାସ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦାବି ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣ ବଦଳିଯାଏ। ସେହିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ବା କିଛି ଫେରି ପାଇବାର ଆଶାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ନୁହେଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି କ'ଣ? ବାହାର ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ଆବିଷ୍କାର, ନା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତେବେ କୃପୟା ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ। ଆଗାମୀ ସିରିଜରେ ଆମେ ଆହୁରି ଗହନ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା। ଲଭିଂ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।